हमजाद पैदा कब होता है और हमजाद होता क्या है? हमजाद जब पैदा होता है तो क्या मरता भी है? हमजाद क्या आंख जलाया जा सकता है? हमजाद होता क्या है? हमजाद 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 बहुत ज़्यादा सुन लीजिए, मगर हमजाद के बारे में हकीकत पता ही नहीं चल रहा है। हमजाद क्या सबके लिए है या जो पर्सनली जो आमिल होते हैं उसके लिए, जो अमल कर चुके हैं बस उसी के लिए हमजाद है या हर कोई के लिए हमजाद है? इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि आप लोग खैर तो आफियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोग को हमेशा खुश रखे। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमजाद के बारे में हमजाद के मुतालिक कुछ ऐसे सवालात बताने वाला हूँ जिससे आप लोग परेशान होंगे। ये हमजाद होता क्या है, आपको पहले अगर नहीं पता है कि हमजाद होता क्या है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं हमजाद होता क्या है। इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा हमजाद होता क्या है, हमजाद क्या काम कर सकता है। इन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वही वीडियो आप देखेंगे उसी वीडियो में आपको मैं क्लियर किया हूँ, मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। और हमजाद क्या हर कोई के लिए है? आज का टॉपिक है कि हमजाद हर कोई के लिए है, हमजाद हर किसी के साथ होता है या हमजाद पैदा भी होता है, हमजाद पैदा किस तरीके से होता है, हमजाद मरता भी है, हर वो सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं दे रहा हूँ। हमजाद जो है वो जब भी इंसान कोई पैदा होता है, इंसान जब दुनिया में पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, उसी का साथ हमजाद पैदा होता है। ये वजाहत कर दे रहा हूँ आपको पहले, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसी के साथ हमजाद भी पैदा होता है। ये वजाहत कर दिया मैं, आपको पता चल गया होगा कि हमजाद कब पैदा होता है। जब भी कोई इंसानी बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है, ये पता चल गया जी। हमजाद जब पैदा हो जाता है तो क्या किसी को नुकसान पहुंचाता है? तो किसी को पहुंचाए ना पहुंचाए, मगर जिसका हमजाद है उसको नुकसान जरूर पहुंचाता है। लाइक जैसे बच्चा पैदा होता है तो कुछ देर खामोश रहता है, आप देखें कुछ देर खामोश रहता है, उसके बाद कुछ मिनट सेकंड होने के बाद, कुछ मिनट आगे बढ़ने के बाद बच्चा अचानक से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, चीखें मारता है। ऐसा होता क्यों? आप कोई साइंस में ढूंढेंगे कि बच्चा अच्छा माँ के पेट से निकला इसलिए अचानक से रोने लगा, तो जी बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं। बट इसमें एक और भी चीज़ें हैं जो कि तो बात सही है कि वो अंधेरे से निकल कर आया तो वो अचानक से रोशनी के देखकर रोने लगा, तो चलिए समझ में आ गई बात। मगर आप ये भी तो देखिए 10 सेकंड कैसे पहले वो 10-20 1-2 मिनट पहले तो खामोश रहा, फिर उसके बाद रोना शुरू किया, मगर वो रोता नहीं है बच्चा। कोई बच्चा उसे रुलाया जाता है। कैसे? जब भी कोई हमजाद जो होता है ना उसके साथ जो पैदा होता है उसी वक्त से उसे परेशान करने लगता है। उसका जो हमजाद, जब भी इंसानी बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ एक लतीफ़ जिस्म नामी हमजाद, ठीक है, हमजाद नामी एक शय पैदा होता है जिसे लतीफ़ जिस्म कहते हैं, वो पैदा होता है। और उसी वक्त बच्चों क्या करता है, उसे डराने लगता है, उसे काटने को दौड़ता है, उसे गुदगुदी करता है, उसे खींचता है, उसे मतलब कि अपने हिसाब से बताऊं, आप समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हमजाद नामी जो होता है एक शय है, तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ऐसा ही होता है, आप देखे होंगे। उसके बाद जो हमजाद है उसी के साथ रहता है, और हमजाद की जो शक्ल सूरत जो किताबों में आया है और होता है दरअसल में, जो जैसे कि हमारा जो हमजाद है वो हमारा इस शक्ल का है, कोई डिफरेंट नहीं, हमारे बारे में हर चीज़ जानता है। आपका जो हमजाद है वो आपका इस शक्ल और सूरत का है, आप कोई डिफरेंट नहीं, जानता है हर चीज़। आप कहीं देखे होंगे, मुज़ाहरा किए होंगे, कहीं पे एक करामत देखे होंगे कि किसी आमिल के पास आप गए और वहाँ पे बैठते हैं और कुछ बोले नहीं आप अभी तक, मगर आमिल आपको बोलता है कि अच्छा आपको ये परेशानी है, ये बीमारी है, आप यहाँ से आए हो, फलाना ढिमकाना, आपका नाम ये है, फलाना चीज़ है, ये है, आपका ख़ानदान ये रहा, इतने बजे रात में आपने ये किया, इतने बजे दिन में आपने ये किया, हर चीज़ कहता है। आपको याद आ गया? कहता है ना। तो मालूम कैसे होता है आमिल लोगों को कि हम ये काम किए थे, ये काम नहीं किए, ये काम किए, ये नहीं काम किए? बस एक ही पॉइंट है जिसे हम कहते हैं हमजाद। जैसे कि कोई भी आमिल हमजाद को अपने ताबे कर लेता है, जैसे मैं अपने हमजाद को अपने ताबे कर लिया, तो मैं आपके हमजाद से मैं पूछवा सकता हूँ। मैं अपने हमजाद को बोलूँगा इसके हमजाद से पूछ, बता, फुल A to Z इन्फॉर्मेशन ला, ये कर क्या रहा था, करने वाला क्या करके आया है, और किसका नाम क्या है, इसका खानदान का A to Z इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे। और जैसे उन हमजाद ला करके देता है, जैसे हमजाद की बात हमारी भेजे में आती है, मैं आपको फट से बताता हूँ, या हमें आपको बताते हैं कि जी बिल्कुल आपका नाम ये रहा, दुरुस्त है, ये हाँ जी दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है।
یہی ہوتا ہے. تو ہمزاد تو پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمزاد شکل و صورت قد و قد ٹھیک ہے ہر چیز سیم ہوتا ہے, مگر ہمزاد جو ہے نا وہ لطیف جسم ہے, تو لطیف جسم زیادہ کام کرتا ہے, یاد رکھیں گے آپ. جو ہماری بات ظاہری جسم سے زیادہ کام کرتا ہے باطنی جسم, جسے ہم لطیف جسم کہتے ہیں, وہ بہت ہی زیادہ کام کرتا ہے. آپ ایک مطلب کہ آپ ایک دن کے اندر پوری دنیا کا چکر نہیں لگا سکتے, یا آپ کو مہینوں دے دوں پھر بھی نہیں آپ لگا سکتے. مگر ہمزاد جو ہے وہ پل بھر میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے, وہ پل بھر میں کہیں سے بھی خبر لا سکتا ہے, آپ کے لیے کوئی بھی کام کر سکتا ہے, جائز کام, جس سے دوسرے کو نقصان نہ ہو, آپ کا فائدہ ہو یا آپ کا بھی نقصان ہو, کسی دوسرے کا بھی فائدہ نقصان نہ ہو. نقصان ہونا چاہیے, جہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ وہ ہمزاد کام نہیں کرے گا, نقصان جہاں نہیں ہوگا وہاں پہ وہ کام کرے گا. تو یہ کر سکتا ہے ہمزاد جو ہے, کہیں سے کوئی سامان لا کر آپ کو دے سکتا ہے, پھل فروٹ وغیرہ بے موسم آپ کو لا کر دے سکتا ہے. یہ ساری کرامتیں ہوتی ہے, اس کا معجزہ ہوتا ہے, لائک اسے ہم بول سکتے ہیں وہ کر سکتا ہے, نہ تو وہ کرامت ہے نہ تو معجزہ ہے. یہ ہم استغفر اللہ میں پڑھتا ہوں, یہ ہم سے غلطی سے نکلی ہماری زبان سے, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو وہ لا کے دے سکتا ہے آپ کو, تو بہت زیادہ کام بھی کرتا ہے اور آپ کو نقصان بھی کر دیتا ہے. تو ہمزاد کا جو پانا, اور ہمزاد مرتا کب ہے جی, جب پیدا ہوگا تو مرتا بھی ہوگا نا. تو جی بالکل, اسے آگ سے ہم جلا نہیں سکتے ہیں, اسے پانی میں ڈبا نہیں سکتے ہیں, اسے پہاڑ سے پھینک نہیں سکتے, چوٹی پہ باندھ نہیں سکتے ہیں, اسے ہم شکل و صورت نہیں بنا سکتے ہیں اس کی, ہمزاد کا, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ہم, ٹھیک ہے. تو ہمزاد مرتا کب ہے, جب بھی انسان مر جاتا ہے, انسان ختم ہو جاتا ہے دنیا سے, دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف رحلت کر جاتا ہے. جسے دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف رحلت کرتا ہے نا, اس وقت ہمزاد چیخیں مارتا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے, گریا کرتا ہے. اس کے بعد ہمزاد جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, ہمزاد بھی فنا ہو جاتا ہے. تو ہمزاد فنا ہو جاتا ہے, اور اللہ ہی بہتر جانے وہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد, وہ اللہ ہی بہتر جانے, ہم تو جانتے نہیں, یا آپ لوگ کوئی جانتا نہیں, تو اللہ ہی بہتر جانے وہ کیا ماجرا ہے اور کیا چیزیں ہیں, وہ کیا ایسا ہوتا ہے. جہاں تک مجھے میرے علم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوں. تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں ان چیزوں کو, آپ بھی کہہ رہے کہ ان چیزوں کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں, دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں, دوسرے کو بھی نالج ہو جائے, علم میں اضافہ ہو جائے. کہ جب بھی ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایک پیدا ہوتا ہے جی, اور وہ ہر ہمارے چیز پہ نظر رکھا ہے, ہمارے کسی کا پاسورڈ تک جانتا ہے, ہر چیز اے ٹو زیڈ انفارمیشن. اگرچہ کوئی عامل آ جائے نا جو ہمزاد کا عامل ہو, وہ میرا اے ٹو زیڈ انفارمیشن لے کر یہ پورا لکھ کر سکتا ہے, کھول سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے جی, آپ کسی کو اویئر کر سکتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں اس کو, ایجوکیشن پرپز کے لیے آپ بھی جو زیادہ شیئر کر دیجیے. پسند ہے تو لائک کیجیے گا, نہیں پسند ہے تو ڈس لائک کر دیجیے گا. کمنٹ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور لکھنا ہے آپ نے, تو لکھ دیجیے گا. آپ نے کمنٹ باکس میں ڈالیے اے بی سی ڈی جو بھی دل کرے وہ لکھ کر بھیج دیجیے, مگر ضرور کمنٹ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. آپ کو جو کنفیوژن ہے کمنٹ کر کے پوچھیے, انشاءاللہ کمنٹ کے رپلائی دیا جائے گا. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.